Mangmangag tayo, kakabsat iti wagas, tapno mapasamak yan maaramid, dagiti padto diti Biblia, no diket di kakabsat ket kaadwan na simbolo, kakabsat, symbolikal, kakabsat iti sao iti yapo, nga mapaspasamak kanya tayo. Ket tata, no man pa'y symbolikal, kakabsat, digijay wagas, kakabsat dagiti dumteng nga paspasama ngem adda iti Espiritu Santo nga mangipakaawat kanya tayo dagita nga paspasama tapno nga maawatan tayo. Ket tinagdakkelan nga pagyamanan tayo kakabsat adda dagiti tulong ti Espiritu Santo tapno kasta ket maawatan tayo dagiti sitwasyon dagiti paspasamak makas kumakakabsat iti kastoy saan tayo nga namangnamnaman saan tayo nga ekspektaren kakabsat nga may sublipay kadijay kasla kaluwag iti dating na kasasaan iti panagbiag tayo haanin kakabsat. No diket di daytoy kakabsat iti pangrugyan kakabsat iti panagsagaba nga ibagbagan iti Biblia iti sangalubungan. Ket dayta kakabsat ket maysa nga inaramat da kakabsat daytoy pandemya. Kakabsat. Iti pandemic, kakabsat, dahil iti ibagbaga ng kakabsat, iti Tagalog nga salot. Ilocano na niya? Iti salot? Lunod? Lunod. Duwen no salot kakabsat, katagito, katagiti awan ken Kristo. Isu nga, no iti panamati tayo, kakabsat, ket kasla datay haan tayo nga ipaypayso. Asla baring-baringen tayo. Kakabsat hanga siya ti mangibaga. Biblia iti mangibagbaga nga adda dijay adda tayo kadigay nakabut-buteng nga sitwasyon. Ta oray no kasano kakabsat dijay ayat iti Apo nga tumulong kanya tayo. Mangsalaknib kanya tayo. Ngem no si tayo iti pabaya. Kadi saan tayo nga panangsurot kakabsat panang salimot-met, panangayak, kadagijay kakabsat, sao iti Diyos, awan maaramid iti Apo. Iti proteksyon kin aywan kakabsat, iti Diyos kanya tayo, agdepende iti Apo kanya tayo, no kanya ti response tayo, kadagijay sao iti Diyos. Makita tayo kakabsat, dito masakit, awan ti pilpilyon na. Dagitay kakabsat at tao na namnamaan tayo, na kaya na, paagas, kaya na iti manggasto, iti nagdadaktalan nga panaggasto, kaya da kakabsat, iti gumatang kadag iti nagninina nga agas, ngayon kakabsat kitaan nyo kat awante, makaya na, awan iti mabaulan na. So, anya lang iti makabaal, iti makakaya, kakabsat, kadeta, nga salo, nga umay sa kalubungan, Diyos laing kakabsat, iti makakaya. Ket iti pakaypaayang laing, iti proteksyon, kakabsat, secure, iti may isang tao, kadili na pudnoman, kakabsat, nga mangsuro, iti kayat iti Diyos. Di kaya kakabsat, iti kakuan. Di kaya iti alas tayo, kakabsat. Di kaya iti namnama tayo, di kaya at Diyos tayo magpagpamatakan tayo. Kita ka sa una, basta hantay na impatan, kakabsat, isulang ti kapten tayo, anyaman na dumden nga kabsat. Iti Diyos mo't nagkaripag kanya tayo. Hindi ka tayo, handa tayo nga baybayan, handa tayo nga panawan nga kabsat. Iti Diyos. Mamati tayo kati ka kabsat. Well, amok nga patsit tayo. Mapan tayo ka kabsat iti mensahe iti Diyos. Itangag sapa, sapay ka kabsat, tamaala tayo tayo iti nasurok laing na may isang oras na kabsat, 10:30, dapat malpas tayo na. Parang, kakabsat, yan. Kadagiti makalasat, kakabsat, kadagiti sakit, malasatan ka karon iti COVID, iti putog, malasatan. Malasatan kakabsat, iti mabara. Yan. Iti mensahe kakabsat, iti Apo kanya tayo suday ito. Iti Domingo, iti mensahe tayo iti Domingo, malagip yung bike, kalipatan tayo. Yan. Kakabsat.
No kasano kakabsat nga may bilang tayo, bigay di pagarian, hindi Diyos. Nya, bigay di topic tayo, hindi Domingo, hindi mensahe, hindi Apo. No kasano tayo nga may raman kakabsat, iti pan na kay salangan. Kakabsat, dito may kakabsat, no kasano tayo kakabsat, ang mga kabilang sa aanihin ni Kristo. Kakabsat. Iti panagani kakabsat, iti spiritual, saan tayo lang amaani tunod ti iglesia. When putno, kakabsat, nga datayo ti iglesia, naisirek tayo, iti balay iti Apo, naisirek tayo padag iti grupo, kakabsat, naisirek tayo, iti church. Ngayon, kakabsat, handa kayat kasaritain, kakabsat, nga kabilang tayo, kakabsat, di yaan yun iti Apo. No di di, kakabsat, at dapat may isa, kakabsat, nga proseso, kakabsat, sakbay na tayo, when no, sakbay tayo nga mairaman, kakabsat, nga anyan, kakabsat, iti, ang uno, kapitan, iti, Apo. Amen. Kaduan, kakabsat kanya tayo, iti agmulmula. An ka di? Manmanumat kanya tayo, iti negosyante. Muray pa yung siguro, at dali iti negosyante, dito, yung kakabsat yung muray no kaskasano, may experience na kakabsat iti agmula. Amen. Yan. At ado kanya tayo na kakabsat, no, at ado na tao kakabsat, lalo dito yung baggaw, iti farmer, iti agmulmula kakabsat. Kaya mamati na kakabsat na may salaing kakabsat iti pangget, iti agmulmula, no apay nga agmula. Amen. Kakabsat. Amo ka may salain iti mga gapo, no apay nga agmula, kakabsat. Tapno adda magulguna. Adda pakinabang. Di jay lain kakabsat iti panggap iti agmula eh. Antayo kakabsat nga dati agmula nga awan iti panggap tayo. Ludikat di, no apay nga nagmula tayo, makuna, at dadijay, magunguna, wenno, pakinabang kakabsat. Kung data nga imula tayo, anya din yung pakinabang kadayta nga na imula, nung nagmula tayo. Sita nga farmer, nagmula tayo iti mais, nagmula tayo iti pagay, malatong man, anyaman, kakabsat, manimang, yan. Anya din yung kakabsat, pakinabang tayo kadayta nga imula. Anya data magunguna tayo, data nga mula tayo. Isudi jay, bunga. Yan, magsa. Di jay panakbunga. Di jay iti panggap tayo. Di jay iti magunguna tayo. Di jay bunga. Amen. Saan nga di jay lang panagdakol na? Saan lang nga di jay panagbulong na? Di jay kalangto na? Kado ti sabong na? Numanpay, kakabsat, at malik na tayo, kakabsat, na kasla pang-arwan o ragsak, kaday nga mula tayo, ngayon saan pa nga, kaday nga sapat, nga mamdukdok, kaday nga bandok tayo, kaday nga mula tayo, kaday nga makita tayo, bulong, inalagto na king sabong, nutigit di, iti makapudpud tulay kakabsat, kin pakaragsakan, kin makinabang tayo, kaday bunga na. Amen? Okay, hindi pa nagbunga na. So, nalawag na ron, nga awan ti agmula nga saan namang namnama iti bunga. Amen ka di kakabsat? Maawatan tayo nga rugay, nga awan ti agmula kung nanadjay nga saan namang namnama iti bunga, deta nga naimula kakabsat. Isungaron nga nagmula tayo, sungaron nga nagmula tayo, adda kaya tayo nga kunuden. Anya din kaya tayo nga kunuden kaday ta nga mula. Isudigay, yan, bunga na. Isudigay, panag, bunga na kakabsat. Kahit saan nga napatig unay kanya tayo, iti bulong. Saan mag nga napatig unay, iti sabong, iti gungun udin tayo nga talaga, iti jay, bunga na. Kakabsat.
panagbulang nga iti bagay hanggang kaya unay nga nabulong eh. Well, ano nabulong unay kunada iti bagay saan nga ang bunga. Ang dawaman ng saan nga nabagas agipos iti dawa na. Isu nga itikas may sangat taltalon ti talaga kakabsat nga gungunpudin na kinbut-buto-buton na kakabsat saan nga digijay hulong saan man nga digijay sabong na no digat din digijay bunga na when panagbunga na kakabsat at lalo na iti bunga kakabsat nadawa na bunga lalo mabay ayaw kasi ati itok iti dawa na kakabsat lalo kakabsat nga maratsakan tayo. Apay kakabsat nga dahil apay nga saan nga dahil bulong wano sabong kakabsat iti napatag wantahan nga isumat kakabsat iti gunputin tayo nudigat din iti talaga nga gunputin tayo di jay bunga na kakabsat. Taapay kakabsat iso di napatag wanta iso di adda pakinabang na wenno adda gunana. Amo yung kakabsat iti Biblia iniyarig kakabsat iti Biblia, iti Diyos nga isuti may sana at taltalon. Dahil kakabsat iti imbaga iti Biblia. Iniyarig na kung nga iti Diyos ket isuti at talon kanya tayo. 1 Corinthians chapter 8 ayan na data. Kakabsat verse 9. Data ayan na. Nga da kayo kuna na diyay dagiti talonen iti Diyos. Iti Diyos iti magtalon kakabsat kanya tayo. Iti individual kanya tayo kakabsat. Mulmulaan na tayo iti Diyos kadagijay sursuro na kinad-adal na isu iti imula na. Kakabsat true, kakabsat babaen kadagijay yan. Digijay leader, uno pastor, evangelist, uno digijay mangyat adal. Data kakabsat iti ususaren ar-aramaten nga paraan iti apo nga agmula. Makas kumakakapsat ka daytoy. Yan. Nga mangmanggag tayo kakapsat nga sao iti apo. Kasya iti wagas na. Digi iti worker kakapsat, may babaon na, digi iti instrumento na. Nga agmula iti sao iti Dios. Mangyadal kakapsat iti sao iti apo kakapsat. Ket digijay puso tayo, ket panunod tayo, isuday ito kakapsat iti pakimulaan na, dagito nga sao. Abor uray, kakapsat ket mangnamnama iti Diyos, kadagita nga bunga, nga tumaot kanya tayo. Kakapsat. Di may mula, kakapsat nga sao, iti apo, iti puso tayo, iti panunod tayo, ay mangnamnama kakapsat iti apo. Nga adda mapataot, at iti resulta, iti sao, iti apo, iti biyak tayo. Kaya suli ibaga nga bunga. Kapsat. Kahit malasin mo, kuna na, dahil nga bunga, kuna na dyan kakapsat, depende, kadiyente kayo. Di paglasinan kuna na, kakapsat, iti bunga, depende, di dyan ay mula. Anya di dyan ay mula. So di dyan sao, iti Diyos. Nga na mula, iti puso, kahit panunod tayo kakapsat. Isuti ko na yan kay Lucas chapter 13. Dito yung kakabsat, Lucas chapter 13. Nung apay nga punak na iti kapapatgan, kintangunaan na kitain ken birukin, iti may sa kakabsat nga agmulmula, puno ang taltalong ket bunga. Unang patay, iti Biblia, iniyarik na kakabsat iti Diyos, na isulay ito niya ang talon. Ket no ang talon, manginanama iti bunga. Ket iti birugan na iti mula na, isudi jay kakabsat mapakinabangan na. Ket isnyadi jay isudi jay bunga. Kada ita nga bunga, isudi ragsak iti nagmula. Kakabsat. Isudi ita kakabsat iti ragsak, iti aktal talon. Luke 13. Unanan ito yung kakabsat. Ayat ko lang kakabsat nga kasla iklaro kanya tayo kakabsat nga iti Diyos kakabsat kit isu iti
ang tanong kanya tayo. Kakabsat, ket data nga tinalod na natatayo nga dijay kakabsat kit birukan na tayo iti bunga. Kakabsat nga kas kada ito yung pangari. Lucas 30 verse 6 aging na iti verse 9. Ket kinunana da ito ikunana kakabsat pangari imay sa tao ang daan sa ngapupon nga igos ana imula iti minuyungan na. Yan. Ket imay nagsapol iti bunga na. Nagmula una na kakabsat na ito nga igos iti iti minuyungan iti Diyos. Inaradan iti Diyos. Imula na. Isa tayo sa mga kakabsat mapalad. Kakabsat na naimula yung minuyungan ni Diyos. Kakabsat. Ngayon saan na nagpatingga kakabsat nga adda tayo. Ikay minuyungan mo inaladan na grupo tayo. No dekat day, kakabsat adda biroken iti apo. Kaday kakabsat nga naimula, kaday ito nga minuyungan na. Ket imay nagsapol di bunga na. Haan kakabsat nga di pa nakaimulan natin na pangsin na dyan Muno anyaman kakabsat di klase di na imula. No dekat di, iti umuna nga binirok na kuna na di dyan. Prat, kakabsat bunga. Bueno bunga, dahil ito nga na imula. Iti minuyungan iti apo. Kakabsat. Minuyungan iti Diyos, kakabsat. Iso na ito ibagi iti apo. Kakabsat, adda tayo. Na naikamang, naimula, kakabsat, iti minuyungan, iti apo, kat si tayo, iti talunin na. Kat na tayo, kakabsat, nga may sang nakaimulaan, iti sao, iti Diyos, haan nga nagpatinggad jay, no de kat de, hinahanapan tayo ng bunga. So, doon muna nga binirok na Ket saan nga nakasarap. Awag din nakita na nga bunga. Kadijay kakabsat nga imula na. Ket kinunana, iti agay aywan iti minuyungan, iti caretaker. Kakabsat mo no para talon na. Nagay aywan, kadigay iti minuyungan na, imbaga na, at tatalo nga tawenan nga umayak. Nagsapon iti bunga da ito'y nga kayo, nga igos, ket diyak makasarap. Naamos niya, 3 years. Kakabsat ka bangon uray. Laksit kakabsat kadijay 3 years. Amunan nga agbunga. Yan kadijay 3 nga taon. Saan pa nga nagbunga? Siguro kakabsat kasta tayo ba? No iti mula tayo. Kakabsat kit ammo tayo dijay nga bulan. Kit ak pataod iti bunga. Kat saan nga nagbunga? Ammo kakabsat dijay desisyon tayo. Sitay nga managmulmula, sitay nga farmer, amo tayo kakabsat, di jay bulan nga agbunga, agdawa, di jay imula tayo. Kakabsat, di jay mais, amo tayo no kaano nga bulan nga agbunga data Kastamo di jay pagal, amo tayo no kaano nga bulan nga agdawa data. Ngayon no agpasar kakabsat, di jay nga panaway, kit saan pala nga agbunga, amo iti may salak di desisyon tayo Amen? No saan nga agbunga kakabsat antay nga maayo, kinsa antay nga makaraksakan dagiti imula tayo, kasaan nga nagbunga, kadili panawin kakabsat nga namnamaantay nga agbunga. Kan kanayon nga panday paspasyal, dinardaw-aldaw nga bisbisitaan tayo ng akay nga takas laawan bunga na. 3 years kung nanatoy kakabsat, nagsubsubli na kamang birok iti bunga na dahil yung naigos, yung awan tinasaraka. Kunana, kakabsat, umayag at sapong iti bunga dahil nga kayo nga igos kit diyak makasara pukanan kunana pukanan apay-apay nga makasalin pay laeng iti daga mamuyo kakabsat dahil nga kay aywan dahil nga caretaker kakabsat dahil nga minuyungan nga dahil kakabsat iti simsimpulo na isang ni Kristo kakabsat imang ibaga, kakabsat nga mapukan, kakabsat iti Diyos, iti Ama. Iti imang ibaga, ngamin kakabsat, saan nga ang bunga. Ngayon ka po kakabsat, kaday ito kakabsat, agay aywan, punanan to'y, kakabsat, yan. At naisuni Kriston, kakabsat, iti tayo, hindi na imula,
nga bilbirok iti apo kakapsat iti resulta iti sao iti apo iti biyak tayo ngawan kunana kakapsat ket isusin mong ket kinunana ken kuana apo bay ampay laeng kunana daytoy nga tawen kunana jay ikaw pa lang ti gundawat ikaw pa lang iti kensan kaya't nakakapsat na saritain iti Diyos kakapsat talaga adda kakapsat iti grace ni iti na iti tunggal may sa kakapsat kanya tayo. Ada iti konsiderasyon iti apo kakapsat kanya tayo tapno kasta kakapsat di nga kayat iti apo nga may bunga ket talaga nga mapataod. No man pay kuna nadtoy talo nga tawenan nga awan iti bunga na ket nasaysaya at napukanamon ni mamuyo kakapsat kapu di love ayat iti apo kanya tayo. Di baga ka konsiderasyon no grace na apo bay ang mampalang kunana ikanak mampalang iti makatawan kunana to kakapsat ket simbungbat ken kuana apo bay ang paraan kunana iti daytoy nga tawen aging ga iti kalyak iti arubayan na ken gaburak iti pataba talipat na sukayin na lamunan na patabaan na sprayan na aming kapasapulan nga kapsat daytoy nga mula aramiden na ket no agbungan to kunana kadi di makatawan ngayon na kakapsat nga grace iti ako iti masangwanan ket naimbag iti baga no agbungan to kunana alpasan ti panangaramid ko aming nga paraan tin pamayan no agbunga naimbag. Basahin nyo kapsat, kada iti Biblia, iti sumarunong na yung bagana. Ket no saan, iti bagana, ket no saan nga bunga ko na pukanan to. Kunamin ta, kakapsat. Sumaan niya dahil kakapsat, umun-una, kinkang runaan nga kitain ken biroken kakapsat iti Diyos, kapatauden, kakapsat, kas maysa, na naadaan iti relasyon iti Apo. Anya di jay, umuna nga kitain, birogan iti Apo, ken patauden, iti kasmaysa nga namati, kakapsat, kasmaysa nga adda relasyon na iti Apo. Kakapsat. Anya di jay kakapsat, birogan na. Ondas kanilatan kakapsat, kasumbrek tayo, kakapsat, kadili jay, group Christian, ondas kanilatan, kakapsat, nga awanin iti birogan iti Apo, ondas kadilatan, kakapsat nga usaren tayo, digijay, talent tayo, kakapsat, ni pausar iti Diyos, ondas kadilatan, kin ondas kakapsat kadilatan, na nabautisaran tayo, wenno, nakimembro tayo, kakapsat, no man pa'y masapol na dito. Kakapsat, dapat kakapsat nga anda tayo iti grupo. Anda tayo iti iglesia. Tapos, kita nga gift, kung talento kakapsat, dapat mo nga usarin tayo. Dapat mo nga ipaaramat tayo. Kinkastamay kakapsat, hindi pa nakabautisar tayo, kakapsat, nakimembro tayo, no man pa'y kasapulan, ng kakapsat, dagito'y punan at kakapsat, ket bulbulong uno sabsabong palang dagitoy kakapsat ket saan pay nga undas kakapsat tayo nga isu ti guarantee kakapsat nga maibilang tayo kakapsat nga maani kuno maapik ken Kristo ampay kakapsat dati kunang tatay dati panaki adda tayo ti grupo bulbulong palang dita kakapsat usaren tayo kakapsat iti talent gift tayo kakapsat iti Apo bulbulong ken sabong palang dita DJ kakapsat, panakabautisar tayo, panakimembro tayo, kakapsat kaday kanuunig ng iglesia, lumanpay kasapulan, kaday na tupulang andam, ngayon saan pa'y kaday kakapsat, iti manggaranti, kakapsat, na talaga nga maapit, kakapsat, ken maibilang tayo, kakapsat nga anyen, kakapsat, iti Apo. Saan pa'y nga undas, kakapsat? Yan. Si kaman kakapsat, iti agmula, kuno si tayo man ti agmula, kakapsat, no undas tayo iti bulong. Si tayo man tiyang mula kakapsat nga obdas lang tayo sabong. Di ba haan? Yan. Nabalilatan, basta namulong, nabalilatan, basta sabong.
Pati kakabsat nga saan tayo saan tayo maragsakan, saan tayo masapatan. No, ang pating galay kakabsat di dyan, kakabsat. When no, adda pa kakabsat, mas kang runaan ka sa pulin tayo. Ang anya di dyan, kakabsat, abok na di dyan bunga. Abo yung kakabsat, kas jay iti Diyos, kakabsat kanya tayo. Gano saan na tayo kakabsat nga masapulan, kakabsat iti bunga, anya timbangan na. No saan ton nga bunga ko na nasayaat ko na put dongton ko na kas jay mo kakabsat iti Dios nakas iti may sakak kang talon nakabsat no saan nga bunga de tanganay mula tayo ay talaga ang parutin tayo mo simpatin tayo kas jay mo kakabsat iti ako no awan iti mabirukan na kakabsat makita na nga maadda kanya tayo din kang runaan kakabsat na makita na kanya tayo nga isugay bunga kakabsat kuna na nasaysayaat nga putdengon iti kalpasan kuna na inaramid amin iti Diyos iti paraan na ket abok nga iti Diyos kakabsat saan nga nagkurang kanya tayo nga nagaramid iti paraan imposible kakabsat na haan nga inaramid iti abo kanya tayo. Uray lang yun yung kakabsat kabiyag mo, inaldaw-aldaw, salunat mo, inaldaw-aldaw, panangsalaknib mo, inaldaw-aldaw, panangilad na iti kasapulan, inaldaw-aldaw, nakad-adaw, kakabsat. Na wagas iti Diyos, kin paraan na, kakabsat. Agduduma, di yung magnut, yung paraan, kakabsat, nasao iti Diyos, tapos di kakabsat iti kasla, kakabsat pan nakaabono tayo, tapos lalo nga lumapsat, kakabsat, yan, agbunga tayo. Iti Diyos, saan nga nakurang iti paraan? Kakabsat. Agkakaunig kakabsat, iti mensahe iti Diyos, imposible na saan tayo pa na agbunga. Nakadadong iti wagas na. Urayin tayo palain ka di kakabsat, iti nasakit, nga wagas iti abot akno agbunga tayo. Amen. Nga di papaloob iti manggata. Ako madaras na mapakinabangan, karburo, usa rin da. Yan. Apay, urayin tayo palain kakabsat, iti makarburo, ay huwag na. Kakabsat, yan tangay kakabsat, talaga maglain na agbunga tayo. Hindi agbunga tayo, hindi tayo urayin na kakabsat nga, iti Diyos palain kakabsat, iti mangkarburo kanya tayo. Iti karburo kakabsat sa pilitan eh. Tas na kakabsat, tinamayan na kinlot. Kakabsat, sa pilitan di dyan. Kakabsat, kaputan medyo agdua-dua eh. Ang pala nga kali kakabsat nilot ka di bagbagan niya ang kanya na eh. Yung tinaramit hindi ako. Tinalagkan na ito. Kakabsat. Apay nga urayin tayo pala dyan. Kakabsat. Yan tangay, ang tulog tayo kumutlain. Apay katuladan tayo kay kakabsat na kiti-story at Biblia. Anyabay. Ni Jonas. Amen. Yan. The instruction iti ako sa bali inaramid na. Amen. Yung pag nagtalaw, yan ikinwa kakabsat, itilaan niya tinapasamak king Jonas niya. Tinilmon, tinilmon ikan. Kakabsat, at tungpal baglaing, akap. Amen. Yan, kahit kung masarita, kakabsat, tapay nga, kaya tayo pala, kakabsat nga maranasan, di kaya kakabsat, nasasakit, nga wagas iti apo kanya tayo, kakabsat, lumiling tayo maglaing, wag na, kakabsat. As tamang kakabsat detoy, kakabsat. So ano saan na tayo kung nga masakulan, iti bunga, kakabsat, nasaysayaat nga, kutulmon, awan iti pan na kay salakan, kakabsat. Hindi relasyon, maputid kakabsat, hindi salaknib iti apo, maikat kanya ka, hindi proteksyon na. Antay pa'y kakabsat nga nadanon, iti pan nakatay, kakabsat, pugsadanan iti apo, kakabsat, hindi relasyon kay kanya na. Na di nga relasyon kakabsat, so di yung panangaywan na kanya tayo tinaldaw-aldaw kakabsat. Diyan. Di panangaywan na kakabsat kanya tayo dito Holy Spirit kakabsat nga aging indwell ti individual kanya tayo. Dito kakabsat, Espiritu Santo iti ako. Laksit ka dito Holy Spirit kakabsat nga aging indwell ti individual kanya tayo. At dapalang anghel kakabsat nga mangsasalwat kin mga aywan kakabsat kanya tayo. Siguro kakabsat iti baga iti Biblia. Kung basahin tayo kakabsat at Old Testament, iti mano maribo kakabsat na
milyon na tattao nga nagkapot di Ehipto, kakabsat, amo yung itinanggay lang kanya ng anghel may salam. May salam. Anghel, inang kadwa kanya aditin milyon na tao nga nagkapot di Egypt, may salam din anghel nga nanggay kanya kakabsat, nga linasat da iti kakabsat disyerto. Iso nga, iti apo kakabsat ket isuna iti kakabsat iti mangsasalwad kanya tayo. Kakabsat, laksit ka di jay Holy Spirit, kay iso dahil iti mangtulong kanya tayo, nga makaawat, makatanggap iti sao di apo, mangiduron kanya tayo tapno, aramidin tayo, pagpalin tayo, kakabsat iti sao di apo, Holy Spirit, apay kakabsat nga apapan nga ginggana kadaritoy, nga nakatado kakabsat iti mabalin, nga manglapod iti spiritual tayo, nga tuloy-tuloy tayo, napiksa lang tayo natin tayo, kakabsat haning kapiksa, dito mo susar, hatay kapiksa din susarin tayo, kakabsat piksa tayo tayo itulong ti Espiritu Santo kakabsat kanya tayo. No apay ko nang kapiksa itulong ti Espiritu Santo, awan ti tao kakabsat na saan nga kapoy. Yan. Adda kakabsat, individual kanya tayo, adda din tayo panagkapoy, adda din tayo aldaw, kin-tiempo, kin-panahon nga kasla kumapoy tayo. Madla tayo mismo nga kimpagin. Ngayon, agdan to din kempo nga kasla, bumangon tayo, bangunan tayo din yung kinakapoy. Amen. At di dyan, kakabsat. Iso din dyan matitilabanan iti Kristiyano. Kakabsat nga no, dumteng din yung kasla kakabsat. Madi iti ganganay kay, tina espirituan. Di dyan iti dapat mo nga agapan. Kakabsat. Di dyan iti sikudang, dumadla mo nga madi iti kakabsat iti estado o plastar iti spiritual mo, kondisyon iti spiritual mo, agapam di dyan. Kakabsat iti panangagap kita kakabsat iti kasapulan iti kararwa, iti papanam. Di dyan kakabsat iti pangpapiksa. Sao iti Diyos? Saan nga tao? No, tao man kakabsat iti pangalami iti piksa da dyan na spiritual nga tao papanam. Saan nga di dyan na ilubungan nga tao? Kito kaya't mo man kakabsat at pabadang, pura na espiritual nung makalaman, iti prinsipyo, wag na. Kakabsat. Mas maganda na lang kakabsat nga personal mortal nga basa at kararag ka. Yan. Tumawag ka ni Espiritu Santo iti ako, isulat imang batang kimang tulong din ka. Mas mapapiksa na kapay kakabsat. Yan di Kristiyano nung makalaman, awan kakabsat. Makalaman mo na ay kakabsat, hindi ibagana. I-advise na kakabsat kanya kayo. So kakabsat, sa pulen na tayo kakabsat din pa nagbungit ya. Anya da ito nga bunga nga biruken sa pulen kakabsat iti Diyos kingdom namain na kakabsat kanya tayo. Anya da ito nga bunga. Dahil yung kakabsat nga bunga nga biruken kakabsat iti apo kanya tayo. Galatians chapter 5, 22-23. Ikuha yung latan, surat yung latan. Kakabsat. Data kakabsat again, fruit, kamunanan to'y kakabsat nga dapat nga mamatao duweno makita iti Diyos kas maysa nga nakirarasyon iti apo. Umuna, kakabsat iti fruit. Kakabsat, iti spiritual, isudi jay ayak. Kakabsat, isudi jay ayak. Tapang kakabsat, dito nga ayak kakabsat na umuna nga bunga kakabsat nga maata kanya tayo kakabsat, kasano nga i-apply data nga ayan. Taday ko kakabsat nga bunga kakabsat, at aming kakabsat application na dito itibiyag tayo. Yan, luapay kakabsat nga dapat nga mapatao dito. Kakabsat, at aming makay-applyan na. Kakabsat, iti individual kakabsat kanya tayo. Umuna, kakabsat nga bunga, so dito ayan. Kasanong i-apply ti ayan, kakabsat. Ganyan di Matthew chapter 9, verse 13. Anda makita tayo iti kakabsat nga asi iti kalikagumak muna na dyan. Nga anya di dyan nga asi, di magbaga na kakabsat ni Kristo. Di dyan asi iti kalikagumak muna na dyan. Isu di dyan kakabsat asi when no ayak iti kararwa. Yan. Ulit tayo kakabsat, kasanong i-apply kakabsat. Dito nga ayan, kakabsat, isudi jay kakabsat, panagayat tayo nga kanunaan na iti kaluluwa, kakabsat. Para iti kararuan. Kas jay kakabsat ni i-apply. Dito nga ayan.
Di kararwa iti umuna nga kasyan tayo. Saan na din lasan? Saan na din pisikal? No man pa ita sa pola, di lasan king pisikal nga kasyan tayo. Di mapuyo kakapsat dahil nga laban, dahil nga pisikal at kararwa na dito. Isukat ikang runaan na kuna na ito nga ayaton. Pakayaplayan na dito nga ayat na bunga. Kapsat nga birbirukan kanya tayo iti apo, iti application na dito ayat sa kaluluwa. Kakapsat. Panangayat tayo dito kararwa tayo. Saan na dito yung kapsat? May kadwala yung kakapsat tayo ilaman. May kadwala yung kadahil pisikal. Kaabay na muna kakapsat na may kadwalang kakapsat tayo pisikal. Kakapsat. Lumay pa pan namin kakapsat iti ba? Iti salvation. Saan ba ka dito ilaman iti may salakan kanya tayo ay? Saan nga dito talasan? Saan nga dito kakapsat agdama nga adakan niya tayo? Kakapsat na akinwar na kinatao tayo. Iti may salakan. Ito numatay dito kakapsat mapadit di cementerio eh. Kakapsat eh. Kinahabli iti matmatay kakapsat iti COVID. Dumang umuranda. At lalo di India nata makita tayo kakapsat kaslada lang ang barbecue tayo dyan. Ang kadin. Kakapsat. Manong ribo iti matay kakapsat iti inaldaw-aldaw. Kit ka po kakapsat na talagang nakkulap sa iti ekonomiyada. Kanya-kanya minatay na i-barbecue na balatan na. Ang kadin kakapsat. Arunan na balatan na. Kaya kasaritain. Ipagparamarang kakapsat iti apo kanya tayo. Dahil talaman kakapsat nga isuti talaga ng inyong una tayo, in priority tayo kakapsat, kita yung tunuduntin, iti panangalay, iti apo data, walang makinabang. Nahanmat kakapsat data, iti makinabang, iti pagarian iti apo, natila sa kendara, kung nanahanda mo, babaling nga tawidin, ta agrup sa data, kung nana eh. Ano kayo data kakapsat? Agrup sa data, kung nana, bagi. Kung nana, iti ang tawid, iti kingdom of God, kung nana, data saan nga agrup sa, iso data kalarwa. Isu nga, the application po na nakakapsat, iti ayat na isu iti po umuna nga may bunga tayo, hindi pa nangayak tayo, di takararwa, kasyang takararwa. Kasyang. At nagilito mga pelosopo, kakasyang itakararwa. Yan. At nagilito kasyang eh. Mahalan to, takararwa nga gikano. Aslamat din kakapsat na ako. Kaslaman la datay datay yanagan na bay ang natatakararuwa at ikaro sundot ay mapag-impyerno hindi problema hindi makarig na kakapsat hindi na ukto hindi makarig na hindi nasakit dahil takararuwa kaamang na dahil talasakit itaan no pinmanong ti kararuwa na dahil talasak nakadipay rin nang awanin makapagpili ka kadipay kakapsat itilungon mo naanin na ang kani tawanin kakapsat itiway makarik na itiragsak pinpanaw so maurin mo niya ikapkabing na kalupot mo kita ka awang reklamo na uri pa niya di pangika uri pa niya di pangilumlumunan da kita ka awang reklamo na tabay awanin iti kakapsat di niya makarik na itinaragsak so kadi di kararwa kakapsat iti dapat tayo na ayatay taday ta kakapsat iti sumamon iti sangwanan iti Diyos kakapsat, kasano iti panagaya, itit mo niya kasapulan na. Kakapsat, hamo ka limitaran, pakanan nga pakanan, ibiro po nga ibiro, saan mo ka kapatayan. At one na katuto, makakapsat, tungkol ka na titig, ibiro ka kakapsat, at yung laban. Yan, kitaan, kakapsat, buwan nga rod, naitid na aming kasapulan na, yung tunutungtin, kung panangala iti apo, kasi, kung naigawid na ka din, kakapsat, pulos, kakapsat, no di ka din, iti kang runaan na kakapsat, na ayatin tayo, di kararuan, kakapsat, kararuan tayo. Ang nadatos kaya din katalasan ka, kung ibagat naman din, kakapsat. Panangayat iti pamilya, kakapsat, ang nadatos. Then iti umuna kung makakapsat na panangayat tayo kanyada, i-priority di kararuan na. I-priority di kararuan. I-priority di kararuan. Habang i-priority iti sabali. Kakapsat. I-priority pa lang ang kabukod mo kararuang. Kakapsat. Yan kito inayak mo, iti kararuang. Share today na kakapsat. Ambok na kaya mag-aayatin, iti kararuang, iti sabali. Amen. Namin, kakapsat, iti ambok na matin na mapasamak, iti bagin. Kakapsat,
Ang umat nga madim nga kabsat nga may sabak, iti karaway, iti sabali hang kaday. Baka ni Kristo tadi yung madim nga maaramid ko na iti bukod mo kararwa, saan mo kaya hapon mo mabalik nga aramid din, iti sabali pag nga kararwa. So nga, doon na dami iti kararwa, makabsat, makapag-anat ka no kamad, iti sabali nga kararwa. Kung minamahal natin ang ating kaluluwa, pwede rin mamahal natin yung ibang kaluluwa. Kung naala tayo kakabsat, o digit application na, kakabsat iti ayan, yan, hindi pa nagitintay kakabsat, hindi kasampulan kakabsat, hindi kararwa tayo. Ken panangayat tayo man kakabsat iti pada nga tao. Sa alaya kararwa tayo, kakabsat mo di jay, kararwa man kakabsat iti sabali kakabsat nga tao. Dahil kakabsat ni ituron, di laman, kakabsat. Kaya so yung una, mo di jay kararwa. Tatapay, anya pa'y kakabsat na application na. Kakabsat iti ayan. Yan. Nakas kakabsat iti inaramik ni Kristo. Kakabsat. Naglakat ikaw mga yan. Kakabsat. No, ay ayatin na kaitipadang na tao. Naglaka. Ngayon nalaka ka din, iti mga yan, no pagkukura na ka iti tao. Punong, kabusbuso mo iti tao, kakabsat na nakakading nga ayatin. Narigat niya, kakabsat. Kaya mamuyo kakabsat iti may isa nga application iti ayam, kakabsat, hindi panangayat tayo kakabsat iti kabusor ko na. Naabay, na ayatin iti kabusor ko na nagyay. Habang kami iti tao, kabusor mo Amen, kakabsat. Habang na iti tao iti dakis, kakabsat nga spirit, kakabsat, nga magsaksakay, kuno mga aramat kadeta nga tao, iti kabusor. Habang na iti tao kakabsat araramatin lang ni Satanas, araramatin lang ni dakis kay Espiritu. Kakabsat. So nga, anya, asan mong i-apply kanya na? Kakabsat. Haan mo nga busurin, ayaton. Yan, sigundi ko na nakakabsat ini 1 Corinthians 13, verse 4, aging ganati 8. Kakabsat. O di kayo kakabsat, iti may isang application iti ayat. Panakayat mo iti padam nga tao kung nanadjay. Sige pa sa daak man ba? Kasi kakabsat niya. 1 Corinthians 13 tayo na DJ. Verse 1, aging ganati 8. Nipirugit iti 4, tapno ang mababata yun. Di ayat, punanagat man nag-iturad. Anyaw ti iturad mo, naawan iti. Kakapsat na katibo. Kasubangbay kakapsat kanya tayo. Di ayat, manang iturad. Yan nalaing. Di ayat, awan ti, apal na si kung tigituin kakapsat. Di kuna nakakapsat iti ayat, area iti ayat, manang iturad. Yan iturad mo, katigay negatibo, kakapsat. Di ayat, awan apal na. Di ayat, saan nga napasintay? Saan nga natamsik? Siguro tigituin kakapsat. Nakalawlawa iti saklawon, saan nga napasintay? Saan nga natamsik? Iti ayat. Kasto yung labing kakapsat iti panakayat iti apo pa niya tayo. Luapay kakapsat na dito yung iti kayat iti Diyos na pataunin tayo. Biro mo kakapsat madamada kapaspasaktan ni Kristo, iti bukaw na, ama pakawan ng ida. Madamat taso, madama iti kami. Kakapsat, madama nga mamalmalo, madama nga ilanlansada yung di cross. Kitain nyo kakapsat, ngayon yung di baga pakawan ng ida. Apay, ngami, handaan mo din yan aramidin da. Handaan mo nung nasayaan mo nung naimbag din yan aramidin da. Kas tamid kakabsat kanya tayo. Yan. Dapat nga, pakawan ng palabsin tayo, kakabsat tigi yan. Abay. Minsan, hindi tao, no, nga nakamuti sa uti Diyos, kakabsat. Yan. Minsan, hindi na nasayaan, agbaling na naimbag. Minsan hindi madi at balin nga na yung pagkanyada. Kakabsat, kit uray pa'y dagiti na mati. Minsan, ang agaputan na mati kakabsat, kit pagpindiran tayo pa na mati da, apay, hangkat nga kumakoy, nagkakoy. Kastamat kakabsat kanya tayo. Iso nga din yung unawa, hindi dapat nga may pangat. Kakabsat. Antay nga kitain kakabsat nga, Kristiyano mo, namati mo, brother mo, sister mo, leader mo. Kakabsat, agkakoy pa lang dagita.
Lakas kanya tayo nga at kapoy. Tanong umunawa tayo, mangayat tayo, into no mapasabak mo kapsat kanya tayo, isunto mo tisubad na kanya tayo, naala tayo kapsat. O di magbagana. Isunto mo kapsat, hindi maaramit kanya tayo. Saan nga naalas iti panagkukuha na? Saan nga aging pupukudan? Saan nga gluksaw? Saan nga ikan-ano itibay sa kapan nakarangas? Palagdaan kapsat na. Ang aming kakapsat no, ato dito ay uri pa kakapsat makabulang na topic dito. Yung tayo kaya kayo sa dito ka ato na. Kaya ko lang pasadaan kakapsat, kadaya implementasyon kakapsat, itilab nga dapat nga ikunga tayo. Yan. Saan nga naalas iti panagkukuha na? Saan nga aging pupukudan? Saan nga agluksaw? Saan nga ikan-kanong itibay sa kapan nakarangas? Saan na mapagragsakan iti kinakilo? Ngayon makipagrang iti kinapundo. Iso amin sa gabaon na, iso amin patsin na, iso amin inanamaan na, iso amin iturod na. Di ayat saan nga maibus? Uray kaano? Uray pa'y dagiti pagpato, makumpaldan to, ket dagiti bigbilin na, ket dagiti dildila, ang sardeng danto, ket tisirin, mapukaw to. Kapsat. Ngayon, iti ayat mataginayon ko na. Amuyo kakapsat itilaw. Uray at data itong kakapsat iti pagarian, iti Diyos, na ibilang tayo kakapsat ka dahil maapit, agremento na itayat. Kakapsat. Kitain nyo kakapsat agin iti First Corinthians, imbaga na dyan, napatag iti panamati, napatag iti namnama, ngayon iti kapapatgan, kada iti talo ko na ayat ko na. Tapay kakapsat, uray at data itong kakapsat iti pagarian iti apo, at gargaraw kin at tig-tig na ito diya kakapsat kit iti ayat. Yan. Asi. Kakapsat. So nga din iti puna na kapapatgan, so dito iti imbaga na umuna, ayat iti umuna kakapsat, na may bunga tayo. May kadwa, isuli diya kakapsat, kinatal na. No, tal na. Kakapsat. Kasano nga ibunga kakapsat, iti tal na. Kasano nga i-apply, kakapsat. Dito yung kakapsat nga, kinatal na. Intong sumangbay ko na dagiti na report. Yan. Sumangbay dagiti didibra. Sumangbay dagiti disgrasya. Kuno problema, anya di response tayo. Kakapsat, dito na kinatal na. Oo. Itunod na dito ay kakapsat. At lalo na kurutak. Ano yung response tayo? At kakapsat, example ito yung Bible. Dahil hindi nagsasaka na at kakapsat na problema pada sa iti panambiyag na isuniho. Lubasahan tayo kakapsat data, alpasan kakapsat na natay digijay camel na, natay man digiti bakbaka na, kung na kapag padamak ka lang, natay digiti camel yung, kapag nga pinmano din naging padamak, agaman sumangkot na, naging padamak eh, natay digiti rin libo nga baka, kapag nga simpangkot, hindi naging padamak, kakapsat, digiti, ibaga na natay digiti baka, sumangkot man yung may kanton, natay digiti karnero, digiti karkalding mo, aming ako, natay. Ang kanya nakapanpano ka kapsat din, dahil nang ipadamak, ano yun, digay isang apulong anak mo, na tayo, hindi ka reaksyon na. Kapsat. Ano yung reaksyon na? Yan. Natal na. Nakapsat. Kinatal na. Amo yung kapsat, hindi naging response na. Lamo-lamo na kuna na. Marimor iti, aanakan ni ina. Lamo-lamo na kuna na. Matlaing iti nagtumpana. Bendito ni Jehovah, madaydayaw ni Jehovah. O di jay kakapsat, kasano, kapsat nga i-apply, kung ibo nga dahil kinatang na, into no, at dadagito yung sumangbay mo kanya tayo. Kapsat. Nakalak kayo, bagbaga nga, natal na anak. Nakalak nga ibaga kapsat nga natal na tayo. Ngayon, natal na tayo tungata, kinatal ng tungata, kakapsat no, at dati gito yung kakapsat na sumangbay kanya tayo. Ito no, at dati gito parikot. Ito no, at dati gito paspasama. Ito no, kakapsat, at dati gito yung problema. Kasano tayo ito katumanggap. At danto kadi kinatal na. Punong reactive tayo, kakapsat. Yan.
Ito na makanyag tayo kakabsat ka di kanya negatibo, di kanya nasa sakit, kakabsat nga sao, yan na mensahe. At ito nga ta kakabsat, kinatal na kakabsat kanya tayo. Di kakabsat. Kaano may bunga? Kakabsat. Kasano kakabsat na mapataw dahil makinatal na. Tunuwa at dadagito, tanaglaka nga kakabsat ni ibaga nga natal na, no awan kakabsat na gini paspasama. Awan na gini negatibo. Amen. Yan. Di kakabsat iti kinatal na. Kakabsat. Kit no apay kakabsat na kayak iti ibo nga kakabsat. Nga ibo nga tayo iti kinatal na. Kakabsat, no natal na tayo namin, always tayo kakabsat nga nakadepender kakabsat iti ako. Bigyan mo kakabsat iti kuha na, positibo na. Kakabsat. Di kaya kan kanal nga nakapindir ka, kakabsat iti sa uti ako, among ti resulta na iti biyagtal, nakataltal na. Kakabsat. Dati kan tatayo di still kakabsat, I will be still, muna natin kakabsat and know you are God. O, diba? Kakabsat. Nataltal na tayo. Anya ba? Kakabsat, at ibaga na ito ang kinatal na. Naala kakabsat, agad ipagtintay nga negatibo. O di that day, kakabsat, amo tayo nga adta iti Diyos, kanya tayo kakabsat, iti pang physical nga bana, kakabsat, medyo naparbeng tayo. Kakabsat, naparbeng tayo. Ako nga ibaga, kakabsat, nga madi, agbubra. Sa ako nga ibaga, nga dakes, iti nakagat. Ngayon kakabsat, gapong arot, taad dadadikan kanawa tayo, kakabsat nga kasapulan nga may bunga tayo, kakabsat, dito kararuwa tayo, iso nga, di dyan kakabsat, naparbang tayo, iti panagbannog, kakabsat, kadigiti physical, anong mabandog tayo nga unay, antay nga masago kakabsat, kadigay kasapulan iti kararuwa, nung nabandog tayo unay, nung nakagat tayo unay, kakabsat, palugaran tayo man, kitipatyan tayo man, kakabsat, digit oras kit panahon tayo, kakabsat na ito kararwa tayo, tapno maragpat tayo kakabsat, digit bunga na kinatal na. Ngayon apay kakabsat, kaminsan awat di kinatal na, ang butong, diyan, kakabsat maagaw, digit oras kit panahon na, kada di kasapulan, iti kararwa tayo. Kasapulan, digit itunag na kinatao tayo. Kakabsat, kit iti maysa, kasaan ka makpatal na kanya tayo, digit sobra lang unahan, ang kadin, ang adakis ng sobraan, kakabsat. Alam, yun, ako makita ka niya yung kakabsat kini, bagbagot. Yung, nakukubing pa lang, nakabagbagot eh. Hindi ka, ubra, ubra. O, hanyo ka't makita kakabsat kanya ka, na ni aksenyor na kung yung kitain yung istilyan. Ito mga ipagpapag, kung mano-mano tawag ko muna, damang iba ka, erting muna na ito. Tama, kanya paglasing na mga kaskanta, sklaman na lang. Wala na kakapsa na tayo, may gumur nga talaga. Yan, palugaran na palugaran na yung kasapulan ni Kararwa. Tata ni Kararwa, iti sumano. Kakapsa, iti sumano eh. Sumakakapsa, hindi mo na nagban no. Yan. At the Diyos yung mamang batang tulong kanya. Di ba, kankanta kayo ng minsan at kankanta tayo. Kapsa tumaltalyaw na, sirsiribong kayo nagkankanta. Ay, ako, basta makamaspas na pag nagkankanta na dito, hindi ito nagtapasama, ano kung muna? Yan. Parang hindi kita dapat natin, I will be still. Nagpas na. Ako na, sabay ako na, hindi tono. Kakabsak, at dadigiti negatibo, wane. Yan, kakabsak. Iso nga, DJ kakabsak, iti apo kanya tayo. Iso nga, kung ni Kristo, kakabsak, sakbay na nag-resurrect ni Kristo, in John chapter 20, verse 21, talo na kumati at kanya yo. Kakabsak, naparbog tayo kumakadagiti badbanat, dito mo. Dito may isang kakabsak na application na data kinatalang na ibagana. Kayo. Yan, kakabsak. Pardon kayo. At the Diyos yung tumulong kanya yun. At the Diyos yung magsalakit kanya yun. Kakabsak. O sino kakabsak, hindi binaybayan, hindi ako kanya tayo. Psalm 27, diyan ang kamali. Una na ni David, nagubingak at italakaya kung una na awan pa, hindi nakita ko na nanganalitid na binaybayan, hindi Diyos ko na.
Nakuha yun ito? Kapsat ka text. Yan. Nagubingat ket italakaya kon kunana. Awan pa'y tinakita kunana nga nalintog nga tao nga binaybayan iti Dios. O binaybayan natin kating kakapsat iti Dios. O haan, kakapsat. Sa totoo kakapsat, hanatay binaybayan iti Apo. Malipod idi, kakapsat. Intintupay at ganang panungparan kakapsat, hanatay baybayan iti Apo. Kakapsat. Dahil sakit na COVID, kakapsat, kapag bukrot nga tayo, kakapsat. Ang problema tayo na. Problema tayo kaya awat Diyos na. Yan, kakapsat, si tayo nga at Diyos na. Iti Diyos na aking problema, kakapsat tayo na. Amen. So, pakamtay na problema aking kakapsat tayo na. At iti Diyos, aking problema ka mangsalo. In mangsalaknip kakapsat kanya tayo. Talayaan salakniban tayo. Kakapsat tayo sa o iti ako, nga saan tayo nga maarami iti biyak tayo. Hindi dyan, kakapsat iti nakapamakinakam. Kuna na nga mo din, nagubingan kat ita, lakaya kong aguban na kong, awan man lang iti nakita ko na nga nalintog na tamang binaibayan ni Jehovah. Kasta may kakapsat kanya tayo. Ano tayo nga baybayan iti Diyos, kakapsat. Antay adanag, kadagigyan madandanagan, kakapsat, tabay, awan namin iti Diyos na. Amen! Why? Awan namin iti guardiada. Kakapsat, ngayon apay madandanagan tayo. Amo tayo namin sa aming nagdakaso tayo. Amen? Anyan naman di kaso tayo, anyan kaputin tayo. Amen? Kakapsat, lakit din, kas may isa kakapsat, nga obedient kakapsat, kadagijay, kakapsat sa iti Diyos, kakapsat. Yan, antay nga madanagan, taad da kakapsat, iti Diyos. Nakadwa tayo, una na jay, kakapsat mo apay nga ipalupos mo tayo, kakapsat, ya paspasamak iti sa lubungan kakas kadaytoy nga pandemic tapno marik na kin ma-experience tayo iti patakabalik iti Apo kanya tayo kakas managbutin kanya na. Amen. O makita yung magkakapsakat na. Yan at di pa natamaan kanyayo. O dalaguyan kanyayo. Damdaman nalainan tayo. Amen. Yan. Kita kung tuman dadjay pagbaga nagbuyan nagpaot. Kapsat. Bagada pa nga kapsat natamaan. Tunadangin kita nalainan. O kasta may kayo sa kanya tayo. So mga kakabsat, arami din tayo lahi kakabsat, hindi parte tayo. Yan, hindi birogon kakabsat, iti Apo kanya tayo. Kaya ikarkarigatan tayo. Hantay man nga magulpe. Kakabsat sigod niyo ibaga ko. Hantay man nga magulpe, pero at tamad ko madigay initial na talaga na makita dito biyak tayo na ikarkarigatan tayo. Amen? Ganyan kakabsat. Sumarunong. Isudi kakabsat rag-o. Andiyan natin rag-o, kakabsat kasano. Ngiyakway na ito kakabsat rag-o. Itilipudan, dagiti na sa sakit na mapadpadasan. Kung natin kakabsat, dapat ang dalata rag-o. Nakakakabsat, iti ang rag-o no awan ni mapadasan. Ito no, ang dagiti na sakit. Isungarod kakabsat Iso nga, ata ipalubos iti Apo, kakabsat nga padas, kung nang sakit, kung nang negatibo kanya tayo, tapno kasta kakabsat, masintir tayo, kin makita tayo, no, at badayaran ko kanya tayo. Baka sabali diyaran ko nga at kanya tayo. Kakabsat, sabali inailangitan nga rako, wala na espiritual nga rako. Sabali man kinailubungan nga rako. Amen. Ganun na bunod mo amin nga kaya mo titilubong, nakaragsak yan. Saan na din yung naragsak iti kaya iti Diyos? Tadi yung naragsak, nakabsat, ito no awarin yung pagraragsakam na kami suot ka. Amen? Kaslagat ta, nakabsat, nakapasaktot tayo, nakadukapit tayo, nagragsak tayo. Hindi pa mo yung pakilo, pinagbayad mo amin, kakabsat yung utang mo, taka di pa niya ragsak mo? Awanin. Awanin, kakabsat. Awanin din yung ragsak. Kapain kang naragsak, nakadadot yung pakilo. Ako, masaya lang nagpay. Sayang pa ako doon sa utang ko. Kakabsat. Dito ragsak na di jay, ragsak itilobong. Nanawan to niya bang parparagsak king ka, kakabsat, hantay itong naragsak. Ngayon di jay rag-o nga, gapo kakabsat, iti ako, at daman kakabsat, nasa sakit, na sumampay kanya, kanya ipalubos, iti ako, kakabsat, so dati bagbaga tayo na, at daran ko ragsak, dahil ito yung puso. Muna tayo. At daran ko ragsak, dahil ito yung puso.
Kaano? Iti inawag ng Kristo. Amen. And no sa among inawag ng Kristo. Kakabsat. Yeah. Sa baling ka dito nga ragsak. Ragsak kakabsat dito. Ito, iti banbanak dito yung lubog. So, iti ragong kakabsat. Ragputay kakabsat. Tadi jay kakabsat na ragong kakabsat. Isudeto yung kakabsat iti ragong kakabsat na rag-o iti ako. Tirag-o kakabsat nga nakita tayo kay Kristo, rag-o ti unag. Rag-o kakabsat na ilangitan, di rag-o nga tayo kay Kristo. Di kakabsat, di rag-o nga kayat, iti ako nga may bunga tayo. Nga itilipudan kakabsat, na iti negatibo, no apa yung bagbak ti negatibo, kakabsat total, ampo tayo na kakabsat dito eh. Hindi niya nasasakit, hindi niya pasamak, hindi niya tayo, hindi nautot, nasasakit. Hindi kita tinegatibo. Total, makawatan tayo. In general ko kami sa taklo, tumababa tayo. Itilikutan ka di jay, naragsak tayo. Kakasche, kakabsat, iti kayat, iti ako. Kakabsat, iti biyag, iti ako kakabsat, kit saan nga naragsak eh. Iti pisikal. Yan. Tanong mabalik ko na nakakabsat, dahil yung rigat, kunanan, han kumanga, kunanan lumabas ko makanya, saan kumakayat na pasaran. Kunanan dyan. Kaya adda namin kakabsat di jay ragsak na nagkapo iti Diyos na dapat isuti maadda kanya na. Ngayon so imbaga na saan na di kayat ko iti pagayatak, no di kita di pagayatam. Di jay ragsak iti Ama, kakabsat isuti napan di jay ragsak kay Kristo. Nga isubat kakabsat di mapan kanya tayo ragsak. Nga itilikutan di kitong na negatibo, pagragsakan tayo, kada jay kakabsat iti kayat iti ako maragsak na jay maitulad tayo iti biyag ni Kristo. Isu ba, ato yung baga na yung Matthew chapter 5, into nung maitadalis kayo kuna na dyan. Agsaga ba kayo kuna na, hindi baga na, agrag po kayo, agragsak kayo, kuna na dyan. Kaya di Acts chapter 5, at na yung baga dyan, kakabsat 40-41, nga, gapo ka di dyan pa nakairaman da, ang pasarda kuna na kadigijay, kakabsat apa ligrigan nga kas napatas ni Kristo kuna na jagat na panag na ganda kuna na jay nga may sada nga makipagsagaba ken Kristo kuna na jay kit di jay tinagragwanda kuna na jay kakabsat isudi tinagragsakan da di jay makipagsagaba ken Kristo isudi jay tibagbagan nato yung kakabsat nga ragpong kakabsat yan di Romans chapter 5 Verse 3, nudiket kunana, agrag o tayo may kadagitirigligat. Tatirigat kunana, patauden na iti anos. Iso nga sa dapat kakabsat, ipanagrag po tayo, positibo, kin negatibo, kakabsat, kin rag o, adadirat o. Hantay lang nga grab o kapsat ito no positibo, ura ito no negatibo. Verse Thessalonians chapter 5 verse 18. Agyaman tayo kung na dyan kadagiging isong aming nabanbanag. Mapapanegatibo ken positibo, dapat kakapsat na pagyamanan tayo. Pwede dyan ibagbaga na kakapsat nga rako. At dito nga rako, kung na itirikligat, isuti mapatawad kung na iti anos. Kung na dyan. Anya iti mapatawad iti anos, iti rigat. Kito na patawag mo kakapsat iti anos. Yan. Dapat agragsak tayo na nagrigat kakapsat na patawad iti anos, nakawan iti rigat. Isu nga dapat kakapsat na agrago tayo, tamay bunga tayo, iti rato. Isu nga dapat agragsak tayo, tamay bunga tayo, kakapsat iti rato, kapo kadagigay, rigrigat. Kapsat. Sudah iti impagana. Yan. Dudin kaya agrago tayo, agrago tayo, may kadagiti rigrigat, pa itirigat ko na iso ti magpataod iti anos. Sumaro no, kapsat, sudi nyo nabayag na panagitulad. May kapat kakapsat na bunga din. Iti Galatians chapter 5, 22-23. Kapsat. May kapat po na nabayag na panagitulad. Iti long suffering. Kakapsat. Iti nabayag na panagitulad. Iso nga di kay
kakabsat, suffer tayo, napaot. Kakabsat, isungod nga at dati kanya agtutoon, kaslasaan nga sardeng, dati kayat iti apo kakabsat kanya tayo saan nga apagbiit na suffering. No di kati long suffering, ngamin kakabsat, kas maysa, kakabsat nga agdaldalyasan nga Kristiyano, ado kakabsat, iti pagnaan tayo, kakabsat nga negatibo, iso nga atidog nga panagiturat, atidog nga panagiptor, kuna na dyan, saan nga kakabsat nga ababa, nudigat long distance, kakabsat, nga suffer data, nga kas kakabsat ken Kristo, hanggang umpisa, hanggang wakas, kakabsat. Tani Kristo, kakabsat, long suffering, aging hanggang kamatayan ni Kristo. Do man pa saan na kumakayak, then isudili kayak iti Diyos. Iso nga inaramid na. Dito, na atidog ko na nga pa nagiturag. Kakabsat. Iso nga agda kakabsat din kasla saan nga sarbeng kakabsat nga kapadasan tayo kakabsat na panagtuok kakabsat na masapol kakabsat ito yung namin niya long kakabsat na suffering, na aksyon, kakabsat, suffering, nakas na kinyan. Tigdutit panagtuok ni Hong kakabsat. At ito yung Old Testament, nakatado dyan makikita tayo kakabsat, yung istorya dito Bible, kakabsat nga nagtutuok da. Kakabsat, King, in Revelation chapter 7 verse 14, basahin yun today na kakabsat din nga. Yan. Dagita kuna na dyan, dagiti nagkapo, itidaktil na rigat, kuna na dyan. Itidaktil na rigat, so long suffering, kuna na dyan kakabsat. Kit no, nagnaka, limbasat ka kakabsat, itidaktil nga rigat, kuna na, kakabsat, kada ito'y mapasangwanan kanya, ito'y mag-retrieve, makaya tayo mo. Kakabsat, taapay, asla na immune tayo, nasanay tayo. Nakabisado tayo kakabsat, dagiti rigat. Iso nga, dahil itang narigligan kakabsat, iso dahil iti mangpalain kanya tayo. Iso di mangpasanto, ki mangpalintig kakabsat kanya tayo, dahil narigligan. Dahil atidog ko na kakabsat, yan nga tutuok tayo, dahil kakabsat iti wag purify kakabsat kanya tayo. Iso nga rin kakabsat nga di kita suffering, blessing data kakabsat no apay ko nakausap nga blessing, data suffering. Kasla awan duma na, iti apoy, kakabsat. Santay nga maluto iti bagas, no awan iti apoy. Kas tamet kakabsat, dagito'y kapadasan ni ipalpalupos iti apo kanya tayo. Iso kakabsat iti mangpalintag, iti mangpasanto kakabsat kanya tayo. Dito suffer tayo. Ngayon no, awan, dito mapadas tayo, kitain nyo, awan di mapataod kakabsat, kinasantukin, kinalantag tayo. Kitain nyo kakabsat, no iti panagbiag, kakabsat iti lubong, kakabsat kit adda amin nga masapol tayo, awan na mabirbirok tayo, kitain nyo kakabsat, iti klase, iti biag tayo, mapalintig tayo ayan. Ha, mapasanto tayo ayan, haan. Kakabsat. Iso nga, di kayo tuog kakabsat kit, blessing kakabsat kanya tayo, kada ito iti mangidurong kanya tayo kakabsat nga, di kayo, lintigan na tayo, pasantuan na tayo, iti ako, pasiggan na tayo kakabsat, iti ako. Nang di kayo kakabsat nga, ang aramatin iti Diyos, saan nga ababa? Nung di kat-di, kuna na, atidog kuna na kakabsat nga, suffering, atidog kuna na kakabsat nga panagliga, nabayag nga panagiturag, nakas kakabsat kinito. Pwede ko kakabsat iti kaya iti ako kanya. Sumarunong kakabsat. Di dyan ko na natin yung kinaanos. Dito yung ibaga natin yung kakabsat ng kinaanos. Wala pa yung may palupos ko na nakabsat kanya tayo, di yan nadadaksin. Yan. Di dyan minsan pataksin na tayo. Yan. Minsan kakabsat, makagod tayo kadigigin na sakit. Makagod tayo kakabsat, kadigigin na sakit na mensahe. Tapno basta kakabsat, mapataod tayo. Hindi anos. Naglakang na ibagay di anos. Nakalaklakan na ibagay mo, na anos na katalaga. Yan.
Kaano kakabsat nga makita tayo nga may bunga tayo di kinaanos. Ito no, at daan anusan tayo. Ito no, at daan kakabsat anusan tayo. At ini rin baga kakabsat nga naanos tayo, awang magkakabsat iti kasla. Awang madiri na iti kasla na kasusurong. Awang magkakabsat iti kasla magsusutil kanya tayo. So may baga tayo nga naanos tayo. Nang kaano? Kapsat, i-apply tayo. Kasano nga mapatao, dahil tayo kinaanos. Ito no kakabsata, at dati ganyan negatibo. Yan. Napada nga tao, nakabsat, hindi dyan. Napada nga namati. Hindi niya dibagbagan na ito yung kakabsat nga, kinaanos. Na dapat kakabsat nga may bunga tayo. So, huwag na dibagan na yung Biblia, in Hebrew chapter 10, 35. Napuna na dyan, na dahil kung ang kinaanos, iimbaga na ito. Hebrew chapter 10. Tamasapul yung ti anos, tapno iti kalpasan ti panangarabid yung iti pagayatan iti Diyos. Anya di dyan anusan, iti pagayatan iti Diyos. Awatin yung toting na ikari. Ta iti mabiit unay nga aldaw, deta umay, una na, umay to, ket binto, at taktak. So nga, di anos, kakapsat. Kanya kay kakapsat nga agan, anos. Namang sursuro, kakapsat iti pagayatan, iti hapo, una na to, kung una na iti kakapsat. Di na ikari, una na umay to, ket saan to, nga at taktak, di bunga, di pagbaga na to. Jadi resulta dari kinaanos yun. Kita ito ibagbagan at ikapsat na kinaanos, saan nga dari kinaanos, iti panbanag, iti lubong iti bagbaganan. Nga dapat nga paganusan tayo. Nubigat di panaganos, iti na espirituan. Taat da, iti nakananos. May turod na rin pa kakapsat iti hangkulos at lino ngayon, may papan iti physical, iti laman. Dahil ito kura, dahil ito nga pudot na, iti makaiturod. Naanos na nga talaga, may turda. Na may papan, kakapsat, kadag ito iti pakinabang, iti physical. Ngayon iti ibagbaga, kakapsat, iti apot yung kinaanos, una na ito din na espirituan na kinaanos. Dati na anos, tayo kakapsat nga, at dagdag iti sakuti apot. Hantay ka dati may irita. Yan. Hantay kit na magkikin-kondisyon. Yan ito mata, oras umalpas kayo, baka abutin naman dalas onsite. Yan, dati katikas dyan. Nesesaya, uray yung duwa, muna talo, mangrugay tayo ng tan, tapno 8:30, nalpasan. Hanga di kakapsat nga, anos na ibagbaga na to, di na espirituan, kuna na panangsurot, iti pagayatan, iti apo kuna na. Nakapsat, di nga kinaanos. As na kada ito, ang aramin yan, di kapsat. Ay, apo. Yan. Nung surveyin tayo kakapsat, hindi ka adwan na tao dito baggaw, dito kukuhin tayo, kunada, ay ako, kunada napugaw na kita, kunada nung survey tayo. Yan. Kumusta na kita ng Kristiyano? Kumusta na kita ng born-again? Ay ako, kunada, awan di maganap, dada kita kunada. Taapay, handa maawatan eh. Kakapsat eh. Handa maawatan, ngayon kanya tayo na makaawat, kitaan kakapsat. Maanusan tayo, maigturan tayo. Kakapsat, mura, damagbut-butin kanya tayo. Yan, di kita kabut. Yan ako, kakapsat, maanusan tayo. Kung nabawatan tayo, kakapsat, ano nga na espiritual ng kinaanos. Kakapsat. Nga dahil ko'y kakapsat ng kinaanos, iso dahil ko'y kakapsat ng kinaanos nga dakin, Kristo. Kakapsat, inituran na, inanusan na kakapsat hanggang kamatayan. Kasta may kakapsat kanya tayo. Kadeta ko na umay ito, kag saan tumagtaktak ko na, no kasano di kinapasama kyan Kristo, isumat iti mara, magkit mapasama, kakapsat kanya tayo tabay. No anya di bunga na binirok iti Diyos, isumat kakapsat di bunga tayo. Di bunga ta kyan Kristo, isumat kakapsat di dyan, at dapat kakapsat kanya tayo. Isumat di Pangulo na kakapsat kabilang sa mga aanihin ni Kristo. Anya di kabilang, di kamarmarka ka-arangin ni Kristo, ti baganan to. Kakapsat. Di na ibunga ni Kristo,
Kakabsat, isumat tinay bunga, ay, iso dahito iti kamarmarkak, ito iti dapat nga maapi. Unahan siya kakabsat. Sumaro na kakabsat. Iso di niya kinalintag. Kasano niya agbalin kakabsat nga na lintag niya kinalaing kakabsat. Iso maruno. Iti may kaindam. Iti bunga kakabsat nga binugan kakabsat iti apo kanya. Iso di niya kinalaing. Yan. Kasano niya agbalin nga nalaing. Yan. Kasano niya agbalin nga nasirig. Kakabsat. Unadang maapay nga ado iti membro ni Soriano, tinakita da kanya da, di laing na nasirip unada. Kakabsat. Nasirip. Ngim iti ibagbaga kakabsat, iti Biblia nga nasirip, siguro iti Santiago kakabsat, iti ibagbaga na iti Biblia nga nasirip, kakabsat, di ugali ni Kristo, ti ibaga na kanya ng kinasirip. Hindi kababalin, lifestyle ni Kristo, adal ni Kristo, noon na i-adapt tayo niya, hindi pagana nga nasilip. Sasao ka di kakapsat, hindi datos ni Kristo, paambot. Ang hindi, Soriano, ano di pagpagana kakapsat nga madik. Ngayon, saan nga di nga kinasilip, puno kinalain kakabsat, iti kayat, iti ako, nga iba'y bunga. No, dikit, di kinalain kakabsat nga na espirituan. Kasano di agbalin kakabsat nga nalain. Kasla humakin Moses, di agbalin. No, kasano nga nalain. No, kasano nga nasirip isuna. No, apay kakabsat nga ibaga kayo nga ni Moses kakabsat ket nasirip. Yan di Hebrew 11:25-26. At di ibaga na. Dahil iti ibaga na kakapsat nga nasirip pinili na ako na ngayon pangpangro na di makipagsagaba itirigan kadagiti tattao ti Diyos ngayon ti makirano kadagiti aglabas na ragragsak. Amo tayo nga ni Moses Prince of Egypt, prinsipe kakapsat ijay Egypt yan ni Moses. Ngimidi na amuan na kakabsat iso na kagmay sa nga bayan, muno, Hebreo, tao iti Diyos, kakabsat, numan pa iti makkel una na iti biyag kakabsat, iti Ehipto, na iti Ehipto kakabsat kit, at daamin, haan nga narigat nga biyag, amin nga kasapulang prinsipe karon iso na. Ngimidi kakabsat na amuan na nga iso na kat saan na talaga nga Ehipto, ludi kiti lahi iti Hebreo, lahi kakabsat, iti kakabsat, bayan iti Diyos, naamuan na kunana, kakabsat nga isuna ket bayan iti Diyos, no man pa'y prinsipe isuna, ngayon mas nga impangpangruna na kunana, nga pinili, iti makipagsagaba iti riga. Mas pinili na kung makakabsat natin dyan saan nagsagaba. Mas pinili na kung makakabsat dyan pagka-prinsipe na, kakabsat. Tama agunod na aming nga kayat na. Ngayon mas pinili na kunana iti makipagrigat kunana kadagiti tattao iti Dios. Ngayon iti makiranon kadagiti aglabas nga ragragsak kunana kapsat. Isu nga ti bagbagan na kinalain sigon kakapsat iti kunana yen ti addain bagana deta yen dito no Romi chapter 29 bayon 19 dito bagana kakapsat dito no Romi na itit cooking ka isang wanang kunana 30:19 yan Deuteronomy 30 verse 19 na itit cooking ka kunana dito kunana tasang wanang iti patay ken biag ken patay kunana jay ken bendisyon ken lunod sapay ko mga itipilyam kunana ket biag kunana jay kapsat na di dapat kung mga pilyan tayo kuna na, di kinalaing, di saan nga di patay. Anya di patay, di pakatayan, di kararuhan, nga di kung matipilyan tayo, di biyag, iti kararuhan. Kakapsat, iti pilyan tayo. Nga kas kakapsat, iti pinili ni Moses. Saan nga di biyag?
pakinabang iti laban iti pinili na pagka-prinsipe na di ito lugay nga di iti mas pinili na nga kunana kakabsat di dyan makipagsagaba kunana itirigat iti tao ti Diyos nga iso iti impangpangruna na kunana dyan kabsat nga iso iti panangipagarop na nga pakinabang kunana kabsat iso nga iti podno na laing kunana di dyan panangpilim iti pakinabang iti kararwa pakinabang kakabsat iti sol tayong kakabsat. Saan kakabsat nga di jay laing nga ang sapul dita, yan, ang negosyo dita, ang trabaho dita, kakabsat, ang nga di jay ibagbaga na kinalaing kakabsat. Saan nga dakos ngayong kakabsat, iti kayat iti apo nga kinalaing dito, di jay laing tayo kakabsat may panggap din espirituan. Kakabsat, di baga na nalaing. Di jay agta pakinabang na, di jay baga na nalaing. Nga bang pili pakinabang iti kararwa. Kakabsat, hanggang nga pakinabang dito yung lobong. Yan. Imbaliktad kakabsat, iti panagkita iti tao dito yung lobong. No espiritual, unada, ilang, unada. Awan ti maganap mo dita, adakat bimak nang dita, adakat simayat iti biyag nang. O dito ibagada kami kakabsat, yan. Handa ka maawatan iti makuna kakabsat na espirituan. So nga ibagada kakabsat nga minamaag kakabsat, di jay laing dito minamaag po na iti na espirituan nga banat. Para kanyada kakabsat. Yan para kanyada kakabsat, yan, minamaag mo, kadagi jay kakabsat, yan, laing iti na inlubungan ngamin ure kasanok ka laing mo dito into numatay ka polo sa umo may tukot mo iso nga saan na laing kinsirit kakabsat di jay na inlubungan mo di kadi laing iti na espirituan no kasano tayo kakabsat nga pili di jay iti kayak iti apo kakabsat nga maanda kanya tayo amo yung kakabsat at example ito yung Biblia nilok kakabsat mas pinili na iti Sodoma ken Gomorra. Imbaga ni Abraham kanya na masapol nga agsinata kunada kakabsat kami kakabsat ni Lot ken Abraham aduunay ti guada tanakunda masapol nga agsinata kunada ta kurang ti pagpastoran dagiti biguan ta anya iti mas kayat mo kunana inayaban na ni Lot ipakita ni Abraham kunana iti Jordan iti Sodoma ken Gomorra kunana iti Sodoma ken Gomorra kakabsat iti talaga ang kakabsat nagbayad nga pagnegosyoan kakabsat, nagbayad nga pagtarawakwan. Ipakita naman kakabsat iti kabanbantayan. Ang pili ka nun niya kaya. Nanakinilot. Yan. Amo iti pinili nilot, Sodoma ken Gomorra. Kakabsat. Iti napan kini Abraham kabanbantayan. Ipamang kakabsat iti nakasama. Kakabsat, kadi nga pinili ni Lot. Naisagbak iti pamilya na. Kung simayat, iti physical, dadi Sodoma ken Gomorra, simayat. Yung mamuyo kapsat tayo sagbak iti asawa na. Bapo kapsat tayo simayat iti biyag ni Sodoma ken Gomorra, iti panawen nga papanawan iti Diyos ida. Yung iti Sodoma ken Gomorra, tadadaurin nga kapsat iti Diyos iti Sodoma ken Gomorra, kitahan nga kapsat. Yan. Dahil puso na kin panunot na kakabsat, talaga nga na pundasyon di banbanag dito yung lubong. Iso nga dito instruction iti apo no panawam iti Sodoma ken Gomorra ang kayto nga tumaltalyaw na na. Ngate? Kayto nga tumaltalyaw. Imili habang agtartaray da kakabsat mapatin ti suar timbalyaw di asawa ni Lot. Anya di makakabo? Gabo kakabsat kadya panangilalana paghihinayang kadya pinundar na kakabsat iti Sodoma ken Gomorra. Tatan anya di bigyan na katayan na gabo kakabsat kadya paghihinayang kadya banbanag dito yung lubong. So di jay, nakita tayo kakabsat nga saan nga nalaing, saan nga nasirip, kakabsat. Yan. Ano apay ko natin nga saan nga nasirip, kakabsat, ipagsiriban na dito yung lubong. Kakabsat, ngayon di mapuna nga nasirip, kung ipagsiriban na, tinigyan na espiritual nga banbanag, nakas kakabsat kanya. Di jay kakabsat iti baganag yung kinalaing. Apostol Pablo, kakabsat, nakalibang bagana dyan, in Philippians chapter 3, basahin yung tulat na. Adukaw sa titimbagan dyan, na dali kayo pakinabang, muna kanya, kini kunanan, imbilang kong ida kunanan nga saan nga pakinabang, imbilang kong ida kang kinarugit, kunanan dyan ako sa.
Sumaro na kakabsat may kapito, kinamanak talik. Dito ibagbaga na ito kakabsat na kinamanak talik. Isuliye saan nga isukat. Panang likod kakabsat iti Diyos. Nudumteng kadigijay negatibo. Nudumteng digijay mapadpadasan tayo kakabsat. Dito iti ibaga na ito kakabsat na kinamanak talik. Ket di tayo talawan, likudan, ton kuna na ito kakabsat, dumteng iti namay, iti biyak tayo. Dijay iti kinamanak talik. Ang talik tayo kakabsat, iti Diyos. Bastahan tayo kapagpanaw, paghawakan tayo lang kung na kakabsat, iti salitanan, kakabsat, handa tayo kakabsat nga, yan, panpanawan iti Apo. Saan tayo kakabsat, katalawan iti Apo, ito no, kakabsat, ada di namay, kakabsat, panay na positibo, kakabsat, hindi mapantanya tayo, kakabsat, yan. Atay katalawan iti Apo. Nung di kakabsat, lalo pa nga talit tayo iti Apo, kapo kadigay integ na kakabsat nga positibo kakabsat kanya. Ayun, general ko lang kaming kakabsat nito. Yan. So marunong, kakabsat may kadwa iti maudi. Isuli dyan kinaemma, kakabsat. Yan di pagbaga na ito nga kinaemma, kakabsat. Di saan tayo kakabsat nga, saan tayo kakabsat nga i-resist iti sao iti Diyos. Kakabsat. Iti bagbaga na ito yung kinaimma. Saan nga iti kinaimma, iti natawaan na panagbiyak tayo. Haan nga iti bagbaga na kinaimma. No di iti bagbaga na ito yung kakabsat na kinaimma, di kakabsat saan tayo nga panang kakabsat panang resist kada di sao iti Apo. Di saan tayo nga panang kontra, lubigat di jay panang surot tayo, kin arami din tayo, kakabsat, iti sao iti Apo. Dito ibaga na nga, kinaima. Kakabsat. Iti las, kakabsat. So di jay panagtagpoy. Yan. Di may kasyam. Panagtagpoy kakabsat, na dapat may ibunga tayo, dito ibagbaga na ito nga panagtagpoy, umunang, kakabsat din na espirituan. Di dyan, panaging inot tayo. Kakabsat, nga saan tayo nga gasto. Yan. Di dyan panagtagpol tayo nga agaramit iti basot, ibaga. Di panagtagpol tayo kakabsat nga hantay nga pasulisog. Hangga ka po kakabsat na, tuloy-domingo, dan dumanin, agal min, natulog Bible study min, Eucharistic tumanin, haan nakas dyan. Ang nakas ka di nududuma kakabsat, no apay nga kanya dagat magbaga nga one day millionaire. Kapag nakahawak sila kasi ng pera, di ginuduma, ala, gasto ito, gasto dyan. Yan, asla taray nga kapitan. At dati ka di kasjay Minsan kakabsat yung spiritual kat kasjay. Kapota minsan, ato ta muna ni Biblia, kakabsat, yung makashare mo tayo, bakay palawag mo tayo, muno saan magamgamit mo tayo, ala, uray basong, ay haan, nakasjay ko ma. Kakabsat. Dapat nini dyan, agtokpol tayo kakabsat. Hantay nga withdraw. Yan kakabsat. Tamo yung kakabsat, narigrigat ti agurnong kakabsat. Hindi dyan withdraw. Naku ayo? Nagrigat ti dyan agurnong kakabsat, hindi dyan parwar. Yan. Inurnong mo kakabsat, iti mga mga tawan, kakabsat. Irwar mo lang, iti may isa ka minuto, may minsan kasyan. Di kaya kung masaritain, kakabsat, alam na baybayag tayo kakabsat nga, nagurnong, ipigsa iti mga tao, ipintuno, at dati talaga nagburyutan tayo. Antay na nakatagpon na ipintrong amin. Kakabsat. Iso nga, di dapat kakabsat na maadda kakabsat kanya, tayo mo iti may isa. Di kakabsat, panagtugpon tayo. Yan. At di panagtugpon, nainot tayo kakabsat. Yan, agan-anwad tayo, agan-anad tayo. Siguro hindi ko na nakakabsat iti first yan. Nakabsat ako saan na sumagit ko na natin kakabsat iti basol kanya tayo. Yan, kakabsat. Nainot tayo kakabsat iti sulisod, nainot tayo iti pagbasunan kakabsat. Pagbasunan kakabsat iti kararwal, ibang baga na ito.
Sige yan. Antay ka kakabsat nga. Yung paris na kung kuno Domingo, yan, nangakas dyan kakabsat. Hindi ka da agan-anan tayo. So nga, dahito'y kakabsat, di kanya'y bunga, nga birbirukan kakabsat. Iti Diyos, kakabsat kanya tayo. Iti siyam, kakabsat, nga bunga, iti birukan kakabsat, iti apo kanya tayo. Tatan, mabaling na po na tayo. Brad, ang kanilang mabaling na duwaw, no tanong lang, iti kayang na ibunga. Kakabsat saan na ipaubliga, iti apo kanya tayo. May bunga tayo, dito siyam nga bunga, iti espiritu, no hantay nga kabaulan. Kakabsat. Alam, mabaling kakabsat, nga nung naubing taypay, kakabsat, nakapsot taypay, mabaling nga tibay bunga tayo. Kakabsat, 2, 3, 4, 5. Ngam handa kayat na saritaan nga ng patinggakat na. Kakabsat. Handa kayat na saritaan nga kakabsat, nga dahita iti guarantee, tapno hasta kakabsat, kit maapit na tayo. No dekat day, kakabsat talaga nga, dapat maibunga tayo dito. Siyang nga bunga kakabsat ni Espiritu Santo. Kakabsat. So nga, dito yung kakabsat, iti kayat iti apo kanya tayo. Kasano nga maibilang tayo, nga anyen kakabsat, kin apo itin kakabsat iti Diyos. Una na to'y, kasapulan, una na, muno dapat nga kasapulan, maluuman tayo, tapno maibilang tayo kakabsat nga apo itin iti apo. Dapat maluuman. Yan. Ang nga po kakabsat, tanay bunga tayo, dapat maluong din kita nga bunga. Kas pangarigan kas kumakadya kapsat na born again tayo, hanang garanti na safe kan, maapit kan haan. No di kati agmature, kunana, agmature. Saan na agremain na baby, haan nga stagnant na baby. No di kati matangkenan, ya agmature, born again. Kit no agmature kunana, kakabsat, ado iti may bunga tayo. Kakabsat. So nga kasano ko na di mapabilang nga anyen, kakabsat apitan iti apo, dapat, una na to, nga maluuman, Revelation 14:15, kakabsat. Una na kakabsat iti Revelation, ket sabaling ang healthy rimuar iti templo na, apok kawan na tidakkel nga tibok, degi nagtugaw iti ulan. Isirrek mo, takumpay mo, ket agparaspas ka, tadimpeng ti oras, ti panagani, tati anyen ti daga, natang kinanan. Tatan kapsat sa lutsudek, anya iti maani. Anya di maibilang na maapit ni Kristo. Dagijay, natangkunan unana. Dagijay natangkunan. Dagijay nagmature. Dagay nadanon dan kakabsat iti panagtangken, nadanon na dagay spiritual maturity, iso iti maapi. Isarad mo na, natakumpay mo na. Yan. Tati panagani na, tati anyen, di daga, kat natangkunanan. Sino ti maani dagay natangkunan? Kakabsat, tatan, kasano nga matangkunan? Kakabsat na dito nga, ibungbong at Espiritu Santo kapsat kanya tayo. Dagiti paspasadas. Isu nga ibinbilang na tayo kakapsat iti ako na agduduman kakapsat na padas tapno matangkenan dagito nga bungbunga tayo. Hanyo kadi kakapsat na sintir manipod iti ubuna nga bunga kasano i-apply iti ayat ko na tayo. Into no adda na pudot antulo at datigay pangipadasan iti apo kanya tayo. Ta saan nga makapatangken kakabsat iti may sa nga bukil no ipam mo dyan ti katudwan no di ipam mo dyan ti nakabarbara di na dyan bilang na kay kaya talaga nga nakabarbara kakabsat tapno mapakinabangan da kasta may kakabsat iti kinatalnan kasano nga ibaga mga natalna ka kit awa mo ti mang diriribukking ka iso nga dagito kakabsat, iti mang palong, mang pamature, mang patangken. Tapno maapit tayo, tapno ma-qualify, dagito nga bunga tayo. Kakabsat, kas nakaditirat ko, naglaka nga ipakitirat ko, kaya awang ba't kakabsat, positibo mo, ipaglatragwan, dapat adda negatibo. Kas tamen kakabsat dito yung kwan,
nabayag na panagituret. Nalaman nga ibagangan nabayag na panagituret kit awamet iti mang sursurong kika. Isu nga dagitoy kakabsat nga padas dayto ti mang patangken kadagitoy nga bunga, mang paluong, mang pamature. Dagitoy kakabsat nga pakaypatpadasan na. Dahil ang kinaaros, ay kito ubang mo tayo anusang. Nyapay, kakabsat. Dito kinalaing, ibagpaganan to, kakabsat. No, uban mo, kakabsat, ipagpilihan tayo. Dapat ada kasinalisan na. No, kasano tayo nga ang piling. No, kasano tayo kakabsat nga nasirip, no, dyan pilihan tayo. Dapat ada kasalisan na. Habang may ibaga nga nalaing ka, no, awan iti napilyan. Kakabsat. Nyapay, kakabsat, dito kinamanat palag. At yung iba na tayo iti ako kakabsat, no, one month kakabsat, iti kaya pagduaduaan. Kakabsat, iti lobo nga, arami na iti kaya kanya tayo. Isu di jay, so kakabsat, iti mga patangkin, kakabsat, kadagito nga bungbunga, kakabsat nga, pataudin, iti apo kanya tayo, iti kinaima, ken kastamet kakabsat, iti panagtipken. At da amin, kakabsat, kasupati na, kakabsat, data. Kasanong nga maluong, dagito nga bunga, dapat bayan tayo nga ipalasat na tayo una na iti Diyos kadagiti na dumaduma nga padas, negatibo man, mapapositibo man, tapno masanay una na kapsat, dagiti bunga tayo. Kain naman, kapsat. Kasano ka maloob, kasano ka mapatangkin ko na dapat bayan tayo, palubusan tayo, willing tayo, nga ipalasat na tayo iti ako, kadagiti na dumaduma nga kapadasan, mapanegatibo man, mapapositibo man, kung na nakapsat, tapno masanay, digijay, bungbunga tayo, kakapsat. Kaya't hindi tayo maluuman, na ganos, na ata tayo, kaya't may satay kakapsat nga maregred. Job chapter 15, verse 33. Job 15, verse 33, iso ko na regregan ng to tinaganos na bunga, nagbungan ng naganos, akas itikubas, ket tinagen ng to, tisabong na kadagiti ulibo. Nagbunga ng naganos, saan nga natanggunan? Saan nga nagmature? Kakabsat, saan nga maapit? Di maapit, kakabsat, di matanggunan. Di magapas, di gijayin kakabsat na tanggunan. Di maburas, saan nga di gijayin naganos? No di gijayin na tanggunan. Literal kakabsat at di pagbaga. In spiritual kastamay kakabsat. Haan nga gapo kakabsat na nagbunga tayo, qualify tayo haan. Dapat maluuman tayo. Dapat matangkunan tayo. Tati maapit, di kaya lang natangkin kakabsat. Kastamay kakabsat. Kanya tayo. Iti lesson na kakabsat dito, masarakan kakabsat yeti Roma 11, 20 to 22. Dito kakabsat iti last verse tayo. I Roma 11 kakabsat 20 to 22. Kitaan tayo kapsan iti justisya iti apo dito. Kinaingot ko na kadagiti maikul ko, kuna na dyan, nung kinaimbag, kadagiti agaramit iti kinaimbag kuna na dyan. Makapsan. No, saan tayo mamatangganan, saan tayo maapit? Tandaan na tayo kakapsan tayo na. Tapay, naganos, mariglet tayo kakapsan, kadagiti pangpadas iti apo kanya tayo. Ngayon nung mature tayo, madano tayo spiritual na maturity, kunanan tayo kakabsat, kinaimbag, kadagyan nagtalaga, kunanan iti kinaimbag. Romans 11, 20 to 21. When dito 21 yung kakabsat. Tanong ti Diyos, saan na nga pinakawan, dagiti nga sangsanga, nga punganay, saan na tayo tumed na pakawanin. Dito yung ibagbaga na ito yung kasanga nga punganay kakabsat, dito Israel dito yung ibagbaga. Dito yung una, sanga, dito Israel. No, kasano nga saan na nga pinakawan, dito yung nagbasog da, ibaga na. Naipulpo da, kawan ti panamati da eh. Kakabsat, iti apo, iso nga saan da nga nakastrik, iti kanaan eh. Tanong iti Diyos, saan na nga pinakawan, kuna na dagiti sanga, nga punganay, dito yung una, dito Israel, dito tukuyin na, bayan iti ako, saan na kantumad na pakawanan iti ako.
Kitaan nga rod, ti kinaimbag, ken kinaingat iti Diyos. Kinaingat kadagiti maikulbo. Yen ken ka, kinaimbag iti Diyos, no agtalinayad ka, iti kinaimbag na, ket no saan, na ma-quoted ka na. So makita tayo ito'y kakabsat, nga iti justice iti Diyos, kakabsat, depende di panag-restance tayo. Kakabsat. No namit tayo kakabsat, di panag-matyo, kakabsat, panagtangkin tayo, si tayo di may bilang na maapi. Ngayon mo saan tayo nga matangkinan, nagbunga tayo ng nagremen nga naganos, kakabsat, kinaingat, kadili niya maipulbo ko na. So dahil ito'y kakabsat, iti apo kanya tayo, na dapat kakabsat, patin tayo, hindi pa na kayo bilang tayo, kakabsat na apitin ni Kristo. O hallelujah, bendito ka Diyos, ako naman nakagaling. Agyaman kami manin ako itangag sapa, ti inyagal na kami ako, iti maminsan manin, ako ngayon kami nga panagdengeg, panangimdeng kadagiti saom. Kat sapay kuma ako kadagitoy nga saom nga nanggagbi, sapay ako nga may sa ako kanyami, nga nangteg ako kanyami, iti sirib, nangteg kanyami, iti panakaawa, nga apo sa laing kadi nga nagbalin, kami nga adda kami ti uneg iti grupo, sa nga nagbalin nga maaramat kin mausar kami kadagiti inted mo kanyami nga talento, kin kastamat kadagiti gift nga agapuken ka, ket sa apo nga nagpatinggang, apo nga membro kami, nabautisaran kami, nudeget di apo iti kang runaan, o apo nga birbiro kami iti kasmay sa nga nakirelasyon ken ka, di apo bungbunga ti Espiritu Santo. Ta iti bungbunga apo iti Espiritu Santo, Lord nakatado apo iti saklawon na daytoy o Dios. Nga daytoy apo nga bunga isu dayjay ayat. Nga iti umulang nga panangayat. Kuno ayaten mi apo isu dayjay ayat iti kararwa. Dayjay asik iti kararwa apo. Panangayat mi apo iti kararwa nga inted mo. Kin kastamet apo iti panangayat mi. O Dios iti kararwa iti padami nga tao. O Dios kin kastamet apo nga panangayat mi. Kadagijay apo mangted kanyami minsan apo kadagiti na sakit apo kanyami. Lord agyaman kami ken ka tanaawatan mi apo iti kay papanan. O Dios daytoy apo nga inted mo kanyami nga babaen kadagitoy nga pangipatpadasam apo kanyami. O Dios itoy apo nga matangkenan, itoy apo nga agmature. O Dios maluuman dagitoy apo nga bungbong at Espiritu Santo, apo nga adda kanyami, babaen apo dagiti agduduma apo nga pangipalpalasatang apo kanyami. Lord sapay ko maapo ta saan lang agpatingga apo nga maadda kanyami dito inumikad di madamon mi apo. Didi pan nakaapit, didi maluuman. Tapno maysa kami apo nga maibilang apo inga apiten Dios. Intuludong ten apo iti panangapit mo apo kada kami. Lord, kin kastamay apo nga idawdawat ko dagiti kakabsat mi na patuloy apo nga mangsursurot ken ka dili kadi apo tulong mo di tunggal may sa apo kanyami dili pigsa da kinunan nga kinatao mi apo nga babae di tulong ti Espiritu Santo kin kastamot ten apo dili proteksyon kin aywan apo kadagiti physical mi, kin kastamit apo kadagiti kasapulan mi, apo adda kami iti plastar o Dios na adda iti nakamamak, iti lawlaw mi, at adong apo iti pinadakes, adatan apo dagiti nakatadong sakit, nga mabalin na pakaperdyan iti physical, makadadaulan mi, apo pakakaptan, kadagiti sakit, kadagiti physical mi, ngem apo sika kadi apo iti patuloy apo nga magsalaknib kin mga iwan apo kada kami awan apo iti sabaling at tamang mi apo protection mi mo haan nga sika kin kastamot den apo iti tulong ti Espiritu Santo nga isumat apo daytoy iti kan kanayon apo nga magpatipket iti naken mi apo Dios nga iti bigdan dagitoy nakatado iti mangpalamiis nakatado iti pakaupayan nakatado apo iti mabalin nga manglapet yung iti pagyamanan mi apo DJ apo dikta ti Espiritu Santo
nga isu di apo panangituloy mi apo di na espirituan apo nga panagbiag mi ken kastamay apo nga panangidawdawat ko dagito nga kapsat mi apo di individual apo iti pampamilyada Lord dawate kadi apo di kadi nakikaadam apo kanyada panang salwag humot kin proteksyon apo ti maysa apo kin maysa kadakwada kin kastamay apo di kiti paset iti pampamilya dagito nga kapsat mi nga agdadaman apo kadagiti ballasin taaw saan kuman apo nga may bagan iti tunggal nagan dagitoy nga kakabsat mi kadagiti jay apo abroad Lord daw dawatek kadiken kaapo iti kadi apo presensyam iti ipaay mo kanyada dili badang mo apo kang runaan na apo dili na espiritual na tulong mo mapiksa iti nakemda apo kasabay apo ta mapagbaligyan da apo dili na espiritual na journey iti panagbiagda ken kastamay apo na sa laing kumanga dili yung material nga banag panglaman pang physical nga banag apo iti kangrunaan apo nga maaddakan niya da no di ket de apo sapay nga dumten to kadimot iti panawon ken tiempo nga apo nga kalpasan dagita nga pang physical nga sinamo da Lord ikandan tumot iti tiempo ken panawon apo nga sangwendan to kadimot apo iti kangrunaan nga isu apo iti kasapulan daytang kararuwa apo bendisyonan ida ken kastamet digiti apo ayan daw kapagubraan dawatek apo nga sika iti magprotektar ken pangsalwat apo kadakwada ken kastamet apo digiti nakabsat mi nga dito nga saan nga nakadaray Lord dawatek kadimat ken kadili palagip mo nga kanayon apo kanyada ken kastamet digiti nakabsat mi apo dawatek met iti panangaramat ken panangusar mo apo kanyada tagudo mga paraan kadagiti kakabsatdan o Diyos ken kastamet kadagiti pamilyada sisina kami apo gabayan na kami ket salwatan na kami iti bidawat ni Ginang Jesus. Amen. Sam, nai-share mo? Nai-share mo? Tungkol, ay nakalaganda na tiluran. Hoy. Ayan. Niniliw na kayo? Ha? Pinag-mix mo tayo? Pinag-mix mo? Tingnan mo isipan. Baron praise and worship. Bakit yawalan? Mix mo ba tayo?
Sa ibusan. Ibus yung nagtamsa. Ngayon kami para besar. Sang, alamat ay sang. Dandanin ate. Water na nalipatan ng eh. Hoy. Hoy. Ay, pray. Sugarod. Kung kami ni nauli mo na ibaga. Dapat na ako man nakalabit mo na uli. Mo na ibaga. Ganyan na. Sugarod. Ay, baamon tapos santang ko na. Mas lamad na din sa? Yes, yes. Mas magkalat sa may iba ba? Baamon? Pataudan dapat tadi di bungbungadan ah. Ganda niyo. Talaga ano talaga bungbungada? Che? Dakal awan di bungan. Kagahan gawan di bungan.